बुझिपारे ना आस कह हो मुझे पचा दूसरी आज्ञा मोर सान भाई बाबाजी जे गोटे प्रश्न पचारि मथी मथी नेली पुणी कण ओढ़ाई देली एहार प्रश्न आज्ञा देव कही आम बाबाजी भाई शुणुथिबे आनंदरे रही प्रसंग आज्ञा कौन मंथी मंथी नेली कोना छुंचीरे सुता हबो और डाबी डाबी जो डाबी रे सलिता हबो बन गे आज्ञा हबन हेले जहा कही ताकू मु किसी पचार नाही हे बाबू जाना बाकी प्रश्नटा बाकी अच्छी आज्ञा 9टा मुंडरे 8टा नयन 2 पादरे करूची गमन आज्ञा आज्ञा आपणकर गाँव ज्वाई गोटे गोटे खुशी पचार से थाऊ मागिले दौची देखिले डरुची थोईदेले गली पड़ुची आज्ञा ज्वाई करा एटा कहि देबे संगार देइछे दी निया आज्ञा हेला आज्ञा मागिले दौची देखिले डरुची थोईदेले पुणी गली पड़ुची एडा सत्य जुगर गोटे जे चरित दान देउ अच्छी देख बलि नाथ गोटे यज्ञ बहुत दानी होइला बलि शुक्राचार्य को गोटे कथा देला पचारि 33 कोटी देवता फटिबे पाद उपाय गोटी कह हे गुरु पद शुक्राचार्य कहले सुनरिया नृपति बाचपय यज्ञ मोटी करी देबुति बाचपय यज्ञ 108 दिन नीति ब्राह्मण कुरे देउथुबु दान जदि बाचपय यज्ञ होइब पूर्ण देवता माने खटिबे दे बलि चरण सही न पारिले प्रभु से नारायण बलि रूपे मागिबा को गले जेदा बकटे पिला बामन मूर्ति हसी देला देखी देख बलि रूपति पिला गो सही कि मागिब दान मागिले मु करिबि प्रदान से दिन बामन बोइले किछि लोड़ा नाई जेबे दान देव 3 पात देव भूमि 3 पात भूमि दियो हे दान हसी देले सते बेले बलि राजन ये बकटे पादरे 3 पात जमी किस काम करिब हे ब्राह्मण ब्राह्मण बोइले तोर देबाकू इच्छा नाई तेणु करी बड़ कथा जाको देउ कहि से दिन बलिराजा कहिले ये बकटे बकटे पातरे ये 3 पात भूमि किस करू से बोले मत अधिक किछि लोड़ा ना तू सत्य कर शंखरे दल धरी सत्य गला नरपति शुक्रा जमुना गले नदियर नृपति ये 12 चिन्ह विराजित अटे ब्राह्मणर मूर्ति निश्चय आसी कमलांगपति देवतांगर छले माया रचि हरि तेणु करी दान तुही न देबु तू करी न शुणिला बलिराजा मले मले मरबी मु पछ जदि दान मागिबा को मत आसी जगन्नाथ सेते बेले शुक्राचार्य माछी रूप होई शंकर रंध्र भितर पसी गला आज्ञा
ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖର ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରି ଜଳ ପକେଇଲେ ସେ ଜଳ ସେ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରୁ ତଳେ ପଡୁନି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ ପଛପଟେ ଥିଲା କୁଶ ବିଡ଼ାଟା ଗୋଟେ କୁଶୁଟି କାଢ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗଳୁନି ସେ ଶଙ୍ଖର କଣାରେ କୁଶୁଟାକୁ ମାରିଲା। ମାଛି ରୂପରେ ଥିଲା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡେବିରି ଆଖିଟାରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କାକୁତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗୁରୁବର ତଳେ ପଡି ଛଟ ପଟ ଦେଇ ହେବାର ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯେ ଦାନ ପ୍ରଥମ ଦାନ ଦେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ପ୍ରଥମ ପାଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ଯେ ସେ ପାଦ ଯେ ବିପି ଗଲା। ହେଲେ ଭାଇ ସମସ୍ତ କହନ୍ତି 3 ପାଦ ଦାନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ହେଲେ ବଳି କୋଉଠି ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଦଟା ଚିପି ଦେଲା ଆଉ ବଳି କୋଉଠି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କୁଶ ଧରି ଆଜ୍ଞା ବଳି କି ଦେଲେ ଟେକି ପାଦ ଉପରେ ରହିଲେ ବଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଦାନ ମାଗିଲେ ଯେ ହରି ସେତେବେଳେ ବୋଇଲେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତେଣୁ କରି ଆକାଶକୁ ପାଦ ବଢାଇଲେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆକାଶ ପୁଣି ବ୍ୟାପି ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ପାଦ ଦାନ ମାଗିଲେ ମାଗିଲେ ଦଉଛି ସେ ଯାହା ମାଗୁଛି ଦଉଛି ଯେମିତି ଦେଲା ତୃତୀୟ ପାଦ ଦାନ ଦେ ବୋଲି ବଳି ବଳିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ କରୁଛି ଦେବି ତମର 3 ନମ୍ବର ପାଦଟା ଦେଖୁନ ତମର ତ 2ଟା ପାଦ ଚାଲି ଆଇଲେ 2ଟା ପାଦ ମାଗିଲ 2ଟା ପାଦ ଦାନ ଦେଇଦେଲି 2ଟା ପାଦ ଦେଖେଇଲ ଯଦି ମୁଁ ତୃତୀୟ ପାଦ ଦାନ ଦେବି ତମ ତୃତୀୟ ପାଦ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସେ କାଳେ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ପାଦ ଗୋଟି ହୋଇଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ତୃତୀୟ ପାଦ ବଳିରେ ଦିଅ ମୋତେ ଦାନ ମାଗିଲେ ଦଉଛି ଦେଖିଲେ ଡରୁଛି ଯେମିତି ତୃତୀୟ ପାଦଟାକୁ ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟିଏ ପାଦ ବସୁଧା ସରିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆକାଶ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଅଛି କଣ ଡରିଲା କିସ ଦେବି ବୋଇଲା ତୁ ଦେବୁ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ହବୁ ଡରି ଡରି କଳ 2ଟା ଯୋଡ଼ିଦାର ବୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ତୃତୀୟ ପାଦ ଜମି ମୋଡୁ ନେବେ এইটা হচ্ছে মোর ভূমি এ মথা উপরে তোমার পাদটা রখিদিও আজ্ঞা যেমিতি মথা উপরে পাদ রখিদেলে দেখিলে ডরুচি থই দেলে যেমিতি থই দেলে গলি গলিলা তলে হেলা কি নাই মোহর বড় ভাই আউ কি প্রকার কি থিব যে রই আজ্ঞা ওহি এই প্রশ্ন তো পচারি নাহি নুয়া পল্লী কার্তিকা ভাইনার মো পুଅ